Verdaderamente estamos gozosos en esta mañana. We're very joyful this morning. Yo sé que Dios tiene una palabra para nosotros, I know God has a word for us. porque siempre que nos preparamos para predicar la palabra del Señor, Because every time we were prepared to preach the word of God, Dios habla a nuestros corazones primero. God opens up our hearts first. No sé cuántos han estado aquí todo el fin de semana, pero nos hemos gozado el viernes con los matrimonios. I don't know how many people have been this weekend, but Friday we rejoiced with the matrimonies. El sábado yo sé que nosotros los caballeros nos gozamos y yo me imagino que las damas también. Saturday, the woman of the house and the men of this house, we rejoiced. We had a good time. Y hoy estamos aquí para adorar al Rey en este servicio de domingo. And today we're here to worship the King in this Sunday service. Amén, aleluya. Y Amen. verdaderamente hoy yo quiero traerle un mensaje Today I want to bring a message sobre el tema, over the theme, el poder del evangelio. the power of the gospel. Yo quiero que usted sepa que usted tiene algo en tus manos que Dios le ha dado I want you to know that the Lord has en given you el something poder in del your hand. evangelio. It's the power of the gospel. Y el apóstol Pablo nos dice que es el poder del evangelio, gloria a Jesús, es para cambiar las vidas. And the Apostle Paul said it's the power of the gospel to change lives. Nosotros los hijos de Dios We children of God, tenemos la respuesta para aquel mundo allá afuera we have the response for those who are outside, que se están perdiendo día a día who are getting lost every day sin esperanza. without hope. Pero si tú has llegado aquí en esta mañana But if you came here this morning y no conoces el Salvador, and you don't know the Savior, tú no estás aquí por casualidad. you're not here because it was Tú a estás aquí por coincidence. plan de Dios. You were here because of plan of Tú God. estás aquí por propósito de You were here Dios. because it was God's will. Y yo te digo que el evangelio, And I tell you that the gospel, el poder del evangelio, the power of the se gospel, trata de vida y de muerte. it's all about Por lo life and death. tanto, yo te digo en el día de hoy, And so today I tell you, no salga de aquí don't leave this place sin tener a Cristo en tu corazón, without having Christ in your heart. porque se trata de vida o de muerte. Because it's about life or it's about death. Y para eso nosotros vamos a buscar nuestras Biblias. And so here, this is what we're going to Lo van a look poner en la in our pantalla. Bibles. And we're Romanos capítulo 1, going to put up in the windows Romans chapter 1, el versículo 16. verse 16. Pero antes yo quiero orar But before I want to pray, para que sea el Señor quien nos hable en esta mañana, that it will be the Lord speaking to us this morning. que sea Él que me quite a mí y se ponga Él, That He will remove us and place the Lord. porque yo nada puedo hacer. Because we cannot do nothing. Simplemente somos una vasija. We're just a vessel. Que Señor Jesús, Lord Jesus, yo vengo en tu presencia en esta I mañana, come to your presence this morning, reconociendo, Señor, que estoy en necesidad de ti, understanding that I'm in need of you, que nada podemos hacer sin ti. that we can do nothing without you. Yo te pido, Señor, que tú pase carbón encendido sobre nuestros labios. I ask that you would put a coal of fire over our mouth, Yes, Lord. Y Padre, en el nombre de Jesús, Lord, in the name of Jesus. te damos gracias We thank you porque podemos llegar a este lugar because we can come to this place para adorarte libremente. to worship you freely, God. Un privilegio que muchos no tienen hoy, It's a Señor. privilege that not many had today, Lord. Pero hoy sí, nosotros lo tenemos. But today we have, God. Abre nuestros corazones, Open Señor. up our hearts, Lord, Que seamos sensibles a tu palabra that we will be sensible to your word y lo que tú tienes para nosotros. and what you have for us, Lord. Lo podemos atesorar en nuestro corazón. That it will become a treasure in our heart. Que puede renovar nuestras vidas. That it will renew our lives. Que puede restaurar nuestras vidas. That it can restore our lives. Que puede restaurar nuestra relación contigo. That it can restore our relationship with En you. el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Y amén. Y leemos en Romanos capítulo 1, versículo 16. And we read Romans El 1:16. apóstol Pablo nos dice a The nosotros: Apostle Paul tells us, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. for I am not ashamed of the gospel of Jesus Christ. It is the power of God at work, saving everyone who believes, the Jew first and also the Gentile. Y yo quiero comenzar en el día de hoy, comenzar diciendo
mirando de este principio. I want to start today looking through the eyes of this principle. Si la iglesia de Cristo quiere ser relevante en el día de hoy, If the Church of Jesus Christ wants to lift up today, si la iglesia de Cristo quiere ser relevante en los tiempos que estamos viviendo actualmente, if the Lord wants to be raised in these times that we're living, tiene que ser una iglesia evangelizadora. we have to be an evangelic church. Si quieren seguir viendo el crecimiento aquí en Amanecer de Fe y Gloria, If we want to see the increase of Amanecer de Fe y Gloria, como han visto hasta el momento, like we've seen to this point, tienen que seguir siendo una iglesia que testifique, we got to be a church that testifies, que divulgue that speaks about, y que difunde libremente el mensaje de Jesucristo, and reveals the message of Jesus Christ, su reino, His su kingdom, poder His y su power, gloria. and His glory. Amén. Dales aplauso a nuestro Give that Dios. applause to Jesus Christ. Aleluya, porque Él es que merece Because he's toda the one la that honra deserves all y toda honor, la gloria. all glory. Él es que merece tu He's the aplauso one that en deserves your esta applause. mañana. Aleluya. And this morning, hallelujah. Y yo quiero decirte en algo importante en esta mañana. I want to say something really important this morning. La iglesia no existe para entretenernos. The church is not here to entertain you. La iglesia no existe para aburrirnos. The church is not here to make you bored. La iglesia existe para glorificar a The Dios church exists because it's to glorify God, y salvar a los pecadores a través de la to predicación del save the Evangelio. sinner through the preaching of the gospel. Porque el Evangelio Because the es gospel poder is para Power salvación. for salvation. ¿Sabe algo? Jesús nunca aburrió a la gente con el Evangelio. You know, Jesus never bored the people with the gospel. Pero tampoco el entretenimiento fue su objetivo, Nor was his entertainment his objective. sino que la verdad y la justicia But truth and righteousness siempre fueron los objetivos de Jesús. were the objectives of Jesus Christ. Y yo quiero decirte que esta mañana And I want to tell you this morning que la verdad y la justicia that justice and righteousness and truth, no son para entretenimiento. they're not just to entertain you. La verdad y la justicia The righteousness and truth, no aburren. they're not boring. Porque yo no vengo a la iglesia para entretenerme. Because I didn't come to church to get entertained. Tampoco vengo a la iglesia para aburrirme. Nor did I get to church to become bored. Yo vengo a la iglesia para adorar a Because I Dios. came to church to lift up the name of God. Vengo a la iglesia para leer y escuchar la palabra I de came to Dios. read and understand the word of God. Vengo a la iglesia para recibir una enseñanza. I came to church to receive a teaching. Vengo a la iglesia para ser desafiado. Today I come to receive something from God. Vengo a la iglesia para ser discipulado. I came to be challenged and to be discipled. Vengo a la iglesia para tener comunión con los hermanos en Cristo. I came to church to have communion with the brothers and sisters in Christ. Vengo a la iglesia para ser inspirado a actuar I came to church to be inspired to act y a cambiar para que mi vida cambie. so that my life can change. Que no siga en el mismo camino That I wouldn't erróneo. stay in the same walk, Aleluya. Aleluya. Sino para permitir que Dios cambie mi vida. but that I would transmit that God has changed my life. Porque cuando tú y yo reducimos, aleluya, la reunión del pueblo de Dios, Because when we come together united as the people of God, when we reduce it, cuando reducimos, when we reduce the people of God, aleluya, cuando reducimos la reunión, or when we reduce getting together, the gathering aleluya, del pueblo de of Dios, the people of God, a un lugar de entretenimiento, and we substitute it for a place of entertainment, no la realzamos, no logramos we don't appreciate el objetivo, the objective. sino la disminuimos. No, but we devalue it. Y esa palabra disminuir And this word devalue es una palabra muy benigna, is a benign word. pero para describir, perdón, It's used to describe el daño que le hacemos al evangelio the damage that we do to the gospel cuando la usamos when we use it como herramienta as a tool para dar un mejor espectáculo. to give it like a Hallelujah. spectator, being a spectator.
Yo quiero decirte algo en esta mañana. I want to tell you this morning. A ti y a mí se nos ha confiado algo importante. We have trusted in something very important. A ti y a mí se nos ha confiado, aleluya, el mensaje de las buenas nuevas de salvación. We have trusted in the gospel, the good news of salvation. Se nos ha confiado el poder del evangelio. We have trusted in the power of the gospel. De que Dios encarnado en hombre That God came in the form of a man. vino a vivir a esta tierra. He came to live in this world. Vivió una vida sin pecado. He lived a life without sin. Enseñó las verdades más grandes jamás escuchados. The Lord has done great things. Murió por nuestros He pecados. died for our sins. Resucitó entre los muertos. He was resurrected among the dead. Y regresará para nosotros. And he's going to come back for Aleluya. us one day. Yo quiero decirte algo. I want to tell you Lo que yo something. acabo de escribir, What I have just hay described. que esforzarse mucho That we gotta para que esta historia sea aburrida. rely on the story so that it doesn't become boring in our lives. Sin embargo, a veces lo hacemos. If we can only do what the story says. Y a veces hacemos que esa historia sea aburrida. And sometimes we make that story boring. Come on. Yo quiero decirte algo en esta mañana. I want to tell you something this morning. El entretenimiento no importa, Entertainment is not important, pero la doctrina sí importa. but nutrition is very important. Y me importa mucho. Oxygen is very important. No podemos proclamar la verdad de un evangelio We can't proclaim the truth of a gospel de lo cual nos hemos desviado that we have forgotten about, o del que hemos despojado de verdades. or we have taken the truth away. Porque la palabra de Dios Because the word of God es la misma ayer y por todos los is the siglos. same today and for all Y la eternity. palabra de Dios The word of God no va a cambiar por tus antojos. is not going to change for your La palabra de Dios desires. no va a cambiar por tus caprichos. It's not going to change for your shortcuts. Aleluya. Así que si tú vienes aquí para hacer algo, So if you come to do something venga today, para adorar a Dios. you come to worship the Lord. Aleluya. Hallelujah. Tampoco el evangelio Dios lo ha hecho Nor was the gospel created que esté oculto that to be hidden bajo capas de prejuicios, behind judgments, tradición prejudice, traditions, o entretenimiento. or entertainment. Si estoy de acuerdo yo estoy de acuerdo que el evangelio debe ser atractivo. If I'm in agreement that the gospel has to be attractive, Siempre y cuando always and whenever, que estamos atrayendo when we are bringing it a las personas or bringing it to the person's attention, al evangelio. the gospel of Jesus Christ, Aquellas personas to those people que no conocen that don't know the gospel a nuestro Padre Celestial. or don't know our Heavenly Father. Aleluya. Hallelujah. ¿Cuántos pueden adorar a Dios en esta Who can mañana? worship the Lord this morning? Estamos viviendo en tiempos We're living in times donde hemos perdido la verdad del evangelio. where we lost the truth of the gospel. Hemos cambiado nuestra primogenitura por un guiso. We changed our birthright for something like a Hemos soup. echado nuestras perlas a los cerdos. We sold our pearls to the pigs. Vivimos en un tiempo donde muchos cristianos, We live in a time where many y Christians, escúcheme bien, and listen to me well, vivimos en un tiempo donde muchos cristianos we live in a place where many Christians prefieren ser entretenidos prefer to be entertained, en vez de ser redarguidos. but instead of being stripping from or taken from, Prefieren ser confortados we tend to become comfortable en vez de ser corregidos. instead of being corrected. Pero la verdad es que la palabra de Dios, But como the dije, truth no cambia. Is the word of God will never change. Es la misma ayer, hoy, por It's the todos los same siglos. yesterday, today, and forevermore. Y no va a cambiar para que tú te sientas And it mejor. won't change for you to feel good. ¿Sabe que en preparación para este mensaje You know, in preparation for this message, estaba buscando información I was looking for information. y leí sobre iglesias que le llaman iglesias buscadoras? And then I saw this something that said Seeker churches. Seeker churches. Seeker churches. Que se llaman en inglés seeker churches. They're called seeker churches. Iglesias que buscan. Churches that are looking. A eso hemos llegado en el día de hoy. Wow. Y el fin de estas iglesias The goal of these churches es atraer la mayor cantidad de personas posible a la iglesia. is to bring many people into the church.
Y una vez que llegan ahí, And once they're there, entonces podemos a comenzar a compartir el evangelio de Dios con ellos. then they could go and preach the gospel of Jesus Christ to them. Porque una iglesia que tiene un líder carismático Because a church that has a leader that's charismatic, puede traer a mucha gente. maybe he could bring many people in. Sin embargo, hay una escritura But there's a scripture que señala el peligro con eso. that says that there's a danger with this. Y se encuentra en Primera de Juan, And it's found in 1 John versículo 4, Chapter capítulo 4, versículo 5. chapter 4, verse 5. Y dice de la siguiente manera: And it says the following. ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Those people belong to this world, so they speak from this world viewpoint, and the world listens to them. Ahora es natural Now it's natural que querer complacer a la gente that you want to please the people y hacerles felices. and make them happy. Una iglesia de mucha gente puede aparentar ser una iglesia exitosa. A church with many people can look like a successful church. Sin embargo, Juan nos advierte But Juan warns us. que las personas mundanas John warns us that worldly people escuchan mensajes mundanos. listen to a worldly message. Si es que sí podemos gozarnos en la iglesia, Yes, we can rejoice and have a good time in church porque no venimos para ser aburridos. because we didn't come to be bored in the church. Venimos a disfrutar esa hermosa adoración esta mañana. We come to lift up that wonderful worship and be in that wonderful worship this morning. Dije adoración, I said in the prayer, no dije música, I didn't say music. no dije un espectáculo con muchas luces, I didn't say a show prendiendo y with many lights pagando. that's shining everywhere. Yo estaba aquí al frente, I was in the front. así que yo no miré hacia atrás. I didn't even look back. Pero si usted viene a la iglesia But if you come to church y mientras este hermoso grupo de adoración and while this beautiful worship team se mata entre comillas is killing themselves, para levantar el pueblo de Dios en una adoración, is lifted to bring the people to a place of worship, pero usted está ahí con tus brazos cruzados, but you're there with your hands crossed, ni siquiera puede abrir tu boca, you can't even open your mouth, tenemos entonces que volver a escudriñarnos. then we need to go back and search ourselves. Porque hay muchas iglesias Because there's many churches que tienen miles de miembros, that have 1,000 members, pero que los únicos que participan en el servicio but the only ones that participate in the son los que service están parados en el altar. are those on the altar. Hay un pueblo que no adora a Dios. And there's a people that doesn't worship the Lord. Y a eso no es lo que Dios nos ha llamado. And that's not what the Lord has called us to. Thank you. Porque podemos venir aquí Because we could come here y hacer todo y sentirnos bien. we can do everything to make ourselves feel good. Escuchar el mensaje del predicador, Listen to the message of the preacher. que por su gracia Dios me permite estar aquí. That by God's grace, He allowed him to be here Pero yo today. quiero decirte en esta mañana, But I want to tell you this morning, si tú sales de este lugar if you leave this place de la misma manera que entraste, in the same way that you entered, si tú sales de este lugar if you leave this place sin experimentar un toque del Espíritu Santo, without experience a touch of the Holy Spirit, entonces estamos falta de algo muy importante, then you're lacking something very algo important, vital en nuestras vidas. something that's vital to our lives. El evangelio está en juego The gospel. y hay muchas iglesias And there's many churches que están comprometiendo el evangelio. that they're compromising the gospel. Oh, pero todavía hablan de Jesús But they still speak about Jesus, y todavía mencionan la salvación, and they still bring up salvation. pero ignoran el pecado, But they forget about sin. ignoran la convicción, They forget about conviction. ignoran el verdadero arrepentimiento, They forget about truthful repentance. ignoran el bautismo, They forget about baptism. ignoran el discipulado They forget about discipleship y los servicios de oración and the prayer services. vacíos. Empty. Yo espero que eso no sucede aquí. I pray that doesn't happen here. Estamos viviendo We're living in times
donde también se ignora la santidad. where they ignore the holiness of God. Ya no hay pasión por Cristo. There's no more passion for Christ. Ponemos otra cosa por encima de Dios, su reino, su poder y su gloria. We put everything above Jesus, His kingdom, His power, His glory. Se ignora el verdadero estudio bíblico. They forget about true Bible study. Así que el evangelio está siendo corrompido The gospel is being corrupted y diluido and devalued, diluted por un movimiento buscador, for a movement of seeking the people, por querer ser entretenido. for making people entertained. Yo no sé por qué Dios puso esto en mi corazón hoy, I don't know sinceramente. why the Lord put this in my heart, sincerely. Yo solamente estoy siendo obediente. I'm just trying to be obedient. No sé si me están escuchando hoy, I don't know if you're hearing me today. o tal vez simplemente Dios me lo dio a mí porque yo soy el que tengo que escucharlo. Or the Lord gave it to me because I'm the one that needs to hear it. Porque a veces yo necesito recordarme a mí mismo There's times where I need to remind myself que nunca menosprecian la verdad del to evangelio never devalue the truth of the gospel para un mejor programa dominical. for another Sunday program that looks better. Nunca prediques una versión fácil I don't want to preach an easy message de una verdad bíblica difícil. that is about a difficult truth message. Nunca denuncien los pecados de otros. I don't want to devalue the sins of Oh, others. gloria a Dios. Dios habló a mi vida en esto. Yo te voy a Come on, decir. the Lord spoke to me this morning. Nunca denuncie los pecados de otras mientras evita lidiar con los tuyos. Do not look at the sins of your brothers when you forget about reevaluating your own sins. Nunca abandones Never abandon el arduo trabajo de encontrar ese punto medio the work of finding the middle ground entre entretener a la gente between entertaining the people con el verdadero evangelio. with the truth of the gospel. Nunca pierdes, mi hermano, en esta mañana la maravilla del evangelio, Don't forget, my brothers and sisters, the wonder, the beauty of the gospel. ni el privilegio de poder predicarla. No, the privilege of being able to preach Porque it. yo sé que hay mucha gente aquí que predican el evangelio. Because I know there's many people here that preach the gospel. Yo necesito, aleluya, I need abrazar todo el evangelio. To embrace everything about the No gospel. solamente aquellas partes que me convienen. Not those things that are convenient for me. No solamente aquellas partes que me gustan. Not those things that I just like. Sino que yo tengo que abrazar todo el evangelio. But I gotta grab the whole gospel. Porque es poder Because it's power para salvación that leads to en salvation Cristo Jesús. in Aleluya. Christ Jesus. Hallelujah. ¿Cuánto adoran a Dios en esta How many mañana? worship the Lord this morning? Pero gloria a Dios But glory to God. que aquí en Amanecer de Fe y Gloria Because in Dawn of Faith and Glory, hay una iglesia que no está para entretener, there's not a church here just to entertain you. sino que el mensaje es cristocéntrico. But the message is Christ-centered. Su meta es la gran comisión. The goal is the Great Commission. Aleluya. Hallelujah. Su meta es ganar almas para Cristo. The goal is to reach souls for Christ. Buscar a aquellos que han aceptado a Cristo, buscar a aquellos que necesitan el perdón de Dios. To look for those who need the forgiveness of God. Aquí en Amanecer de Fe y Gloria nos preocupamos The goal of Dawn of Faith and Glory is to worry, es discipular los que creen para que crezcan to espiritualmente, disciple those who are here so they can grow spiritually speaking. para seguir haciendo más discípulos. To go and create more disciples. Nosotros conocemos a su pastora. We know our pastor. Es una mujer de Dios She's a woman of God. que se preocupa por la oración, She worries about the prayer of the que church. depende del Espíritu Santo en los servicios, And it depends on the Holy Spirit in every service. para que ese Espíritu Santo sea lo más importante, So that the Holy Spirit will be que the most important. descienda en cada servicio aquí That en He este will lugar, fall in every service in this place. para empoderarnos a nosotros To empower us para ser mejores discípulos. to be better disciples. Amen. Una pastora que se preocupan por aquellos que no conocen a Cristo todavía, She's a pastor that worries about those who don't know Christ. que no compromete el evangelio ni tampoco lo va a diluir. She's not going to devalue the gospel, no, she's treat it any less than what it is. Porque a veces como ser pastor no es fácil. Because being a pastor is not easy. Hay que decir la verdad como es. You got to say the truth how it is. Y entonces usted tiene una opción. Tiene dos You opciones. have two options. O cambias, You change for it te arreglas buen vivir, and try to live a better life, o te vas. or you leave it and you don't. Busca You go. otro.
pero yo te garantizo a usted, But I can guarantee you, si if usted you, va en busca de otra iglesia, if you keep seeking church after donde church, lo único que te predican es para tú escuchar algo bonito, where all they preach is for you to hear something that tickles your ears, para que tú te sientas bien, so that you can feel good, nunca vas a ver un cambio en tu vida. you will never see a change in your life. Y tú irás de iglesia en iglesia And you will go en from iglesia. church to church to church. Y puede ser que algún día tú encuentres And it could be one day that you encounter la iglesia the church buscadora. that is seeking, Y ahí te vas a sentir bien. and maybe you might feel good there. O tal vez Or maybe, tú te escoges ir a una iglesia. Esto no está en la nota. this is not in my notes. O tal vez tú escojas ir a una iglesia Or you choose to go to a church donde hay 2 o 3 mil miembros where there's 2,000 members. para yo poder entrar So for you to enter y salir and leave de la misma manera que in llegué, the same way that you porque los entered, pastores no me conocen, because the pastors don't know la me, gente no me the conoce. people don't know me. Yo puedo seguir haciendo lo que me da la I gana can do whatever pleases me, porque no hay nadie because there's no que one me está enfrentando mi pecado that are confronting my sins para yo poder cambiar. so that I can change. Nosotros tenemos que volver a seguir el ejemplo de la iglesia primitiva, We got to go and follow the example of the primitive church la cual la encontramos en los Hechos. that we find in the book of Acts. Tenemos que volver a lo básico, Leví. We got to go to the basics, Pastor. Si lo hacen, continuarán teniendo un impacto en esta comunidad. So we can have an impact in the community. Aleluya. Y Hallelujah. la iglesia seguirá creciendo So that the church can keep growing. mientras sea Dios While que God toque las vidas is the one who touches a the través lives del Espíritu Santo. through the Holy Spirit. Amen. La Biblia nos ha dado el plan. The Bible has given us the plan. Ahora nos toca a nosotros implementar ese plan. Now it's up to us to implement Pero the su plan. pastora no puede estar sola. But the pastor can't be alone. Si eres un líder, If you're a leader, horas antes de cada servicio, pray before every service por la dirección del Señor en ese servicio. for the direction of the Lord in that service. Después de todo es su iglesia y su pueblo. Because above all that, that's your church and your people. Aleluya. Amen. Luego invita al Espíritu Santo Then invite the Holy Spirit a venir y darle el tiempo necesario. to give him the time that he needs. Aunque el Espíritu Santo y Dios no hay que invitarlo, Él siempre está aquí. Because you don't have to invite the Holy Cuando Spirit. tú He's always llegas, here. When you come, solamente depende de ti si tú lo consigues o it's no. all about you if you encounter him or not. Te toca a ti, no a mí. It touches you. It's up to O you mejor to do dicho, it. no la pastora, quiero decir. Not the pastor. It's not the No le pastor's toca a la goal. pastora, It's not the pastor's job. sino que es tu adoración But it's up to you to a worship Dios, towards God. no adulterada, Not adultery. adulterated, Not adulterated. ni entretenida, Or not entertained. que es lo único que va a cambiar tu vida. The only thing that's going to change your life. Y el resultado de todo lo que acabo de decir And the result of everything that we have just spoken about es la promesa que encontramos en las Escrituras. is the promise that we find in the scriptures. En Efesios 3:20. In Ephesians 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, And he who is able to do all things mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, more abundantly than you can think or imagine, según el poder que actúa en nosotros. according to the power that works in us. Sigo predicando. Keep preaching. O ya hemos terminado. Are you tired? Eso era solo la introducción. That was just the introduction. Vamos a leer ese texto de nuevo, pero vamos a leer del 16 al 18. Let's read First Romans chapter 1 verses 16 to 18 again. Amén. Romanos 1, 16 al 18. Okay, got it. Porque no avergüenzo del evangelio de Cristo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. For I'm not ashamed of this gospel about Jesus Christ. It is the power of God at work, saving everyone who believes, the Jew first and also the Gentile. Porque en él la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: el justo por la fe
vivirá. This is the good news that tells us how God makes us right in His sight. This is accomplished from start to finish by faith. As the scriptures say, it is through faith that a righteous person has life. Ahora, aquí hay una palabra que quizá no nos gusta. Here's a word that maybe you won't like, Porque dice el 18, because verse 18 says this. porque la ira, esa palabra. Because, Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. but God showed His anger, that's the word that you won't like, His anger from heaven against all sinful, wicked people who suppress the truth by their wickedness. Y si usted está tomando nota en esta mañana, If you're puede taking- tomar unas notas. If you're taking notes this morning, you can take the following note. Porque en este poderoso texto, Because in this powerful text, el apóstol Pablo the Apostle Paul da varias razones gives many reasons por la cual él no se avergüenza del evangelio. for why in which he is not ashamed of the gospel. ¿Sabe que vivimos en unos tiempos hoy en día You know that we live in a time nowadays que hay cristianos que se avergüenzan del evangelio? that there's Christians that are embarrassed about the gospel of Jesus Christ. Yo no estoy diciéndole a nadie aquí que usted se avergüenza del evangelio, pero I'm not telling anybody here that they're embarrassed of the gospel, tenemos que examinarnos. but we need to examine ourselves. Cuando Dios nos da la oportunidad de evangelizar a otros, When God gives us the ability to evangelize to others, ¿aprovechamos esa oportunidad are we taking advantage of that opportunity, o nos da miedo or are we getting scared de hablar de Jesús? and scared about speaking about Jesus? Porque si a usted le da miedo hablar de Jesús, Because if you're scared about speaking about Jesus, aquí dentro de la iglesia es fácil hablar de Jesús. inside the church it's easy to talk about Jesus. Estoy hablando cuando usted está allá afuera. But am I speaking about Jesus outside? Si a usted le da miedo, usted se avergüenza del evangelio. If you're scared of speaking about Jesus outside, then you're embarrassed of the gospel. Y el apóstol Pablo dice, And Apostle Paul says, no me avergüenza del evangelio, I'm not ashamed of the gospel, porque es que because it is what? poder The power de Dios of God para salvación, for salvation ¿para quién? for those who believe. Para aquellos que creen. Esa es, como decimos, esa es requisitos. That is the prerequisite, as we say. Entonces, el apóstol Pablo, como dije, nos da varias razones por las cuales no debemos avergonzarnos del evangelio. The Apostle Paul gives us many reasons why we shouldn't be embarrassed of the Y gospel of lo Jesus vamos a Christ. ver en estos tres versículos. And we're going to see it in these three verses. En primer lugar, In the first place, el apóstol Pablo no se avergüenza de lo que es el evangelio. he doesn't be embarrassed about what is the gospel. Amén. En segundo lugar, In the second place, no se avergüenza del evangelio por lo que exige. he's not embarrassed by the gospel for what it tells us to do It requires of or us. what it requires from us. En tercer lugar, In the third place, no se avergüenza del evangelio he's not embarrassed of the gospel de lo que el evangelio puede hacer. for what the gospel can do. En cuarto lugar, In the fourth place, no se avergüenza de la esperanza que trae el evangelio. he's not embarrassed about the hope that the gospel brings. Y finalmente, And finally, no se avergüenza de lo que el evangelio revela. and he's not embarrassed of what the gospel reveals. Entonces necesitamos preguntarnos en primer lugar, vamos a comenzar So we have to ask ourselves, rápidamente. Aleluya. Vamos a ver si lo podemos hacer en 15 minutos. let's see if I can do it in 15 minutes. Como todo buen pastor, yo voy a decir, ya estamos llegando al final. Y lo decimos como, Like every good pastor, I'm going to como lo say, decimos we're como almost 4 o there. 5 veces, entonces llegamos al final. When I say it about 4 or 5 times, then you know we're actually going to get to the end. Entonces, la pregunta es, ¿qué es el evangelio? So the question is, what is the gospel? La palabra del evangelio toda la conocemos, que significa las buenas nuevas. The word gospel is a word that we all know. It means the good news. El evangelio es el plan de salvación de Dios con Cristo. The gospel is the plan of God of salvation through Jesus through Christ. Jesus Christ. A través de Jesucristo. Through Jesus Christ. Los tres grandes hechos del evangelio son la muerte, The three great examples in the gospel is death, la sepultura
y la tomb resurrección de and the Cristo. resurrection of Jesus Christ. Pero es más que eso. But it's more than that. Es la buena nueva de la ascensión de Cristo It's the good news about the ascension of Jesus Christ al Padre to the Father tras completar su ministerio aquí en la tierra to fulfill after he fulfilled his ministry here on earth y enviarnos a nosotros and to send us el Espíritu Santo. the Holy Spirit. Es la buena nueva It's the good news de la poder de of Dios the power of para God salvación. for salvation. Porque el Evangelio, Because the gospel, yo quiero que te entienda eso, por favor. I wanted you to understand this, please. Que el Evangelio es el único medio de salvación designado por Dios. That the gospel is the only means of salvation that was designed by the Father. Y en eso estriba el poder del Evangelio. And that is what's described as the power of God. El nombre de Jesucristo The name of Jesus Christ es el único nombre is the only name en lo cual podemos ser salvos. in which we can be saved. Se encuentra en Hechos capítulo 4, versículo 12. That's Acts 4:12. El nombre de Jesucristo The name of Jesus Christ es el único nombre is the only name en lo cual nosotros podemos ser salvos. in which we can be saved. Jesús mismo dijo Jesus himself said en Juan 14:6, in John 14:6, yo soy el camino, I am the way, la verdad y la vida, I am the truth and life, y nadie, and no one, no quiere decir algunos, not some people, nadie viene al Padre nobody comes to the Father si no es por medio de mí. unless it's through me. Todo el poder salvador de Dios All the saving power of God se manifiesta a través del Evangelio. is manifested through the gospel. Aunque los hombres lo ignoran, Even though men ignore it, aunque lo desprecian even though they devalue the y gospel, le den la espalda, even though they turn their back on the el gospel, Evangelio sigue siendo the gospel is still el único medio para salvación. the only means to enter into salvation. Amen. ¿Cómo es posible entonces que tú y yo podemos How is it possible that you and I, aún pensar de avergonzarnos del Evangelio to even think about being embarrassed of the gospel cuando es con un Evangelio con tanto poder? when it's a gospel with so much power? Los griegos dependían The Greeks depended on. de la cultura y la filosofía para su salvación, They depended on their philosophy for their salvation. mientras que los judíos dependían de cumplir reglas While the Jews thought that it was by means of completing the law y normas para su salvación. and norms in their salvation. Pero ambas fallaban. But both the Greek and the Jews failed. Esas cosas no tenían el poder para ser salvo. They didn't have the power to be saved through those works. Yo quiero que usted se imagina un escenario por la urgencia de que tú y yo, I want you to imagine a scene by urgency. la urgencia que tú y yo tenemos de anunciar el Evangelio de Cristo. You got to see the urgency for us to be able to proclaim the gospel of Jesus Christ. Imagínate este escenario por un momento. Imagine this scene real quick for a moment. Mi esposa y yo estamos en nuestra casa. My wife and me were in our house. Estamos teniendo una fiesta We were having a party, cristiana. a Christian party, of course. La gente está comiendo, The people are eating. se están gozando. They're having a good time. La música cristiana está tremenda. The Christian music is tremendous. Pero el techo de la casa, de nuestra casa, But the roof of our house está encendido en llamas. is in flames. Pasan varias personas por el vecindario Many people go through the neighborhood que ven que el techo se está quemando. and they see that the roof is on fire. Pero les da vergüenza But then they're embarrassed venir a tocar la puerta to come and knock on the door para no interrumpir la fiesta. to not interrupt the party. Creen que posiblemente They believe maybe los anfitriones the people, the owners, se molestarían por la interrupción. would be upset that you were interrupting their party. Pero yo quiero decirte en esta mañana, But I want to tell you this morning, si usted está pasando por mi casa if you're passing through my house y el techo está encendido en fuego, and the roof is on fire, tírame un ladrillo por la ventana. hey, throw a rock through my window. Alza
algo para llamarme a mí la Do atención. something to get my attention. Dime lo que necesito saber Tell me what I need to hear para poder huir so that I can be able to del hear peligro the warning y de ser resucitado. and to be resurrected. Entonces tú tienes en tus manos You have in el your poder hand del evangelio, the power of the lo gospel, cual tú tienes que predicar con urgencia, which you have to preach with porque como urgency. dije al principio, Like I said in the se beginning, trata de vida o muerte. it's about life Tú and death. tienes en tus manos You have in your la hand respuesta the para response un mundo for a world que hoy muere sin Cristo. that is dead without Christ. ¿Cuánto adoran a Dios en esta mañana? How many can praise the Lord this morning? Come on. No podemos avergonzarnos We can't be embarrassed por darle una opción to giving somebody an option, a un mundo moribundo. a world that is dead. Tírame en el ladrillo por la ventana Throw the rock through my window. y las personas, los dueños pueden elegir seguir la fiesta. And the owners of the house can choose two things. Continue in the party. No sé si me están entendiendo y agarrando el hilo, I don't know ¿verdad? if you're understanding this scene. Pueden ignorar tu aviso, They could ignore your warning, pero al menos saben que la casa está en llamas. but at least they will know that the house is on fire. Tienen una opción clara They have a clear option, y entienden la consecuencia de su decisión. and they can understand the consequences of their decision. Pueden elegir ser salvos They could choose to be saved, o ignorar la advertencia. or they could ignore the warning. Así que Pablo no se avergüenza porque el evangelio, Paul was not ashamed of the gospel, porque es realmente buena noticia. because really it's just good news. Pablo mismo en su vida había experimentado el poder del evangelio Paul in his personal life had experienced the power of the gospel, y se sentía deudor de los no salvos. and he felt like he owed Yes. to the gospel. Those that know about Jesus, That right? those that did not know about Jesus, he felt like he owed them something. Y tú y yo somos responsables And you and I are responsible de llevar esas buenas nuevas to bring that good news de salvación. of salvation. Eso es lo que es el evangelio. That's what the gospel's about. En segundo lugar, In second el place, apóstol Pablo the apostle Paul no se avergüenza del evangelio is not embarrassed of the gospel or por lo shame, que exige el evangelio. because what follows the gospel, It requires. what the gospel requires. Yes. La Biblia enseña The Bible teaches us que el evangelio, that the gospel, es que sigo repitiendo esta parte porque yo quiero que usted entienda. I got to repeat this phrase again because you have to understand. La Biblia enseña que el evangelio es poder de Dios. The gospel, the Bible teaches us that the gospel is the power of God. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. The power of God to everyone who believes. Entonces el requisito es claro. So the requirement is clear. Lo que exige el evangelio es claro. What is required from the gospel is clear. Y lo que exige es creer. And what is required is for you to believe. Dice a todo aquel que cree. Every one of you who believes Es algo personal. is something personal. Es algo que yo tengo que decidir. It's something that I have to say. Cada uno tenemos que creer por mí mismo, por sí Everyone has to mismo. believe for themselves. Mi esposa no puede creer por mí. My wife cannot believe for me. Mis padres no pueden creer por mí. My parents cannot believe for me. Es algo personal. It's something personal. El gran hecho fundamental The great act that is fundamental es que el evangelio debe ser creído is that the gospel has to be believed para poder tú experimentar ese for poder you to del evangelio. experience the power of the gospel. Aleluya. Hallelujah. Entonces, si tú quieres disfrutar So if you want to enjoy del poder salvador de the Dios, saving power of God, simplemente debes creer. all you have to do Es believe. es creer. Si eliges no creer, If you say you don't believe, lo siento, pero no puedes recibir esa gracia. I'm sorry, but you cannot receive the grace. Podemos nosotros jactarnos de la resurrección de Jesucristo. We can get fed up with the resurrection of Jesus Christ, Or we can feel prideful about it. or we can feel prideful about the resurrection of Jesus Christ. Amén.
la demostración, o sea, la resurrección de Jesucristo, The resurrection of Jesus que es la demostración más poderosa is the most powerful demonstration del amor de Dios por nosotros. of the love of God towards us. Pero al menos que tú creas, But if you don't believe in the tu resurrection, vida no será afectada. your life will not be affected. Tu vida seguirá igual. Your life will remain the same. Aleluya. Amen. Porque todo el que quiere ser salvo, Because everybody who wants to be el saved, apóstol Pablo dice the Apostle Paul says que tiene que creer. that you have to believe. Ese es uno de los requisitos. That is one of the requirements. Todos los que son salvos Everyone who is saved deben creer que Jesús es el Cristo, has to believe that Jesus is the Christ, el Hijo de Dios que The- nació de una the virgen, Son of God that was born of a virgin, sufrió, that he suffered. sangró y murió por nuestros He pecados bled and suffered for our sins y resucitó al tercer día and resurrected on the third day para nuestra justificación. for our justification. Come on. Porque el Evangelio no salva automáticamente. Because the gospel doesn't automatically save. El requisito es The requirement is creer. to believe. Es la única manera It's the only way que tú puedes ser salvo. that you can be saved if you believe. Amen. En ese mismo versículo nos dice, la condición es la fe In that same verse, it says that the condition is faith para creer. to believe. Amen. El creer es la condición. Believing is the condition. Hallelujah. Pablo no se avergonzó del Evangelio Paul was not ashamed of the gospel por lo que es, for what it is. porque es las buenas nuevas de Because salvación. It's the good news of salvation. Luego no se avergüenza del Evangelio He was embarrassed, ashamed of the gospel por lo que requiere, for what it required. que requiere que cada uno de nosotros, That requires each and every one of us como individuos, as individuals. debemos creer. We have to believe. Yo quiero decirte en esta mañana, I want to tell you this morning, si tú has llegado aquí a este lugar if you have come to this place y no conoces a Cristo como tu Salvador todavía, and you don't know Jesus Christ as your Savior still, no lo has aceptado a Cristo, if you haven't accepted Christ, o tal vez una vez en tu vida lo conociste, or maybe at one point in your life you knew Him, pero ya lleva años apartado de los caminos del Señor, but now there's years in which you've been away from the walk of Christ. tú no estás aquí por casualidad, You're not here because of a coincidence. tú puedes llegar aquí You could come here y sentirte bien del servicio, and feel good about the service, pero si sales de aquí sin Cristo, but if you leave here without Christ, has perdido la mejor oportunidad de tu vida para ser salvo. you lost the greatest opportunity in your life to be saved. ¿Sabe que usted puede estar en la iglesia y aún estar perdido? Did you know that you could be in church and still be lost? Hay muchos cristianos que vienen a la iglesia pero están perdidos. There's many Christians that come to church but are still lost. Tú puedes saber de Jesús You can know about Jesus y aún así ir al infierno. and still go to hell. No estoy aquí para asustar a I'm not nadie. here to scare any one of you, Lo digo porque ir a la iglesia no salva. because I'm here to tell you that going to church does not save you. Vivir en la iglesia no te hará cristiano. Living in the church doesn't make you a Christian. El requerimiento es creer The requirement is to believe verdaderamente truly y aceptarlo como tu único y exclusivo Salvador. and accept Him as your one and only Savior. Porque solamente el evangelio Because only the gospel que es creído that was created o believed or is believed, y actuado sobre esa creencia and acted upon that belief tiene el poder para transformar, has the power to transform, para salvar to save, y para liberar. and to make you free. Entonces, en tercer lugar, el apóstol Pablo In the third place, the Apostle Paul, no se avergonzaba del evangelio he was not ashamed of the gospel por lo que el evangelio puede hacer. for what the gospel could do.
Vamos a leer el versículo 17 nuevamente, rápidamente. Let's read verse 17 again. Porque en el evangelio, Because in the gospel, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. this good news tells us of how God makes us right in his sight. This is accomplished from start to finish by faith. As the scriptures say, it is through faith that a righteous person has life. Al tú creer en el evangelio And you believing in the gospel y recibirlo en tu vida, en tu corazón, and receiving it in your heart and your life, tú entonces eres justificado you are made de right parte before de God. Dios Right before the eyes of God. por la fe. By faith. Por la fe, By faith, la justicia de Dios les es dada a usted. the righteousness of God is given to you. A través de la transgresión de Adán Due to transgressions of Adam en el huerto del Edén, in the Garden of Eden. el hombre perdió su justicia ante Dios Man lost their righteousness before God. y quedó condenado en su presencia. And they became condemned in his presence. La humanidad fue separada de Dios, Humanity was separated from sin God. comunión, Without communion, sin manera de ser salva without a way to be saved. con su creador, With the creator. with their creator. Solo Dios podía salvar la brecha Only God was able to save a través de enviar a su hijo through sending his son, Jesucristo Jesus Christ, a esta tierra to this ground para que muriera por ti y por mí so that he would die for you en and la me cruz del Calvario. in the cross of Calvary. Pero no se quedó ahí, resucitó. But he didn't stay Hoy dead in the está tomb. a la diestra del He Padre, resurrected. He's at the right hand of the intercediendo Father por today. mí. He died for you and me. Está intercediendo por ti y He's por mí. interceding for you and I. Está intercediendo por mí. He's interceding for me. Dice a Dios, mira a este hombre, Pastor Francisco. He's saying, I intercede for Pastor Francisco. Él es mi hijo. He is my son. No es perfecto, He's not perfect, pero está tratando. but he's trying. Y así hace por cada uno de nosotros. And that's what he does for each and every one of us. Pero tenemos que creer. But we have to believe. Tenemos que aceptar el evangelio. We have to accept the Es la gospel. única manera a través del sacrificio de Jesús. It's the only way through the sacrifice of Christ Jesus Es que tú y yo podemos tener that we will be able to have una relación con nuestro Padre Celestial. a relationship with our Heavenly Father. En 2 Corintios capítulo 5, 2 Corinthians chapter 5, el versículo 21, verse 21. no hay nada que tú puedas hacer There's nothing that you can do para ganar tu salvación. to gain your salvation. No la merecemos, We don't deserve it, pero Él nos las regala a través de su gracia. but He has given it to us through grace. Y lo único que nos toca a nosotros And the only thing that is required of us es obedecer is to obey en creer. and believe. Aleluya. Hallelujah. Para poder recibir To be able to receive ese perdón, that forgiveness, esa aceptación that acceptance, y esa justicia. and that righteousness. 2 Corintios 5:21 dice de la siguiente manera: 2 Corinthians 5:21 says the following. pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, escuche bien, Listen well. fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. For God made Christ, who never sinned, to be the offering for our sin, so that we will be made right with God through Jesus Christ. Entonces en este versículo encontramos So in this verse we see lo que el evangelio puede hacer, what the gospel can truly do. lo que ninguno de nosotros pudimos hacer. What none of us could have done, Jesús lo hizo por ti y por mí. Jesus Christ did for you and me. Él llevó tus pecados He took your sins y mis pecados sobre And- sus hombros. and my sins upon his shoulders. Él dice, el que no conoció pecado, The one who did not know any por sin, nosotros lo hizo pecado, he became sin, para que nosotros fuésemos so that we hechos justicia de Dios can be made right before God's eyes. en Él. Aleluya. In Christ Jesus. En eso está
el poder del evangelio. In that, there is the true power of the gospel of Jesus Christ. En cuarto lugar, In the fourth place, Pablo no se avergüenza del evangelio Paul was not ashamed of the gospel por lo que el evangelio nos da. for what the gospel has given us. El evangelio nos da la esperanza de salvación para todos que creen. The gospel has given us the hope for all those who believe in No it. solamente los judíos, Not just the Jews, sino que gracias a Dios but thank God que Jesucristo vino that Christ came por nosotros, for us, los the gentiles, Gentiles, que muchas veces that many times somos malagradecidos we're ungrateful con nuestro Dios, with our God. pero aún así, But even like Él nos that, sigue amando, He still loves Él nos us. sigue perdonando, He still forgives us. Él nos sigue restaurando, He still restores Él nos us. sigue levantando, He still lifts us up. aleluya. Hallelujah. ¿Cómo es posible entonces que tú te vas a avergonzar How is it possible that you will be embarrassed de predicar, de hablar del evangelio of preaching and talking about the gospel de Cristo? of Christ Jesus? La Biblia declara con justicia, The Bible says that with righteousness, no hay justo ni siquiera uno. there is not one righteous before God's eyes, not one. Y luego dice, And then it says, de modo que no tienen excusa. there is not one without an excuse, with an excuse. Todos hemos pecado We have all sinned, y estamos destituidos And we de were la gloria de Dios. destitute of the glory of God. Aleluya. Hallelujah. Yo no soy mejor que ninguno de ustedes We're not better than anybody here porque estoy aquí predicando. because we're here preaching. Yo necesito el mismo Cristo I need the same que Christ usted necesita. who you need. Yo necesitaba el mismo Cristo I needed the same que si tú Christ estás aquí hoy that you needed y no lo today. tienes en tu corazón, The one that you have in es your el heart. mismo Cristo It's the same que Christ tú necesitas, that you need. el que yo necesito. The same one that I need. Pero Dios quiere hacer cosas grandes en tu vida. But God wants to do great Y things la in your única life. manera que tú puedes que Dios haga su plan y propósito And the only way for God to do His plans and purposes en in your tu life, vida in your life, y las cosas grandes que Él the tiene, great plans that He has tienes for que you, creer, you have to believe. tienes que aceptarlo You got to accept it como tu único as your one and only. y exclusivo Salvador. And ¿Por only qué? Savior. Porque Dios no quiere que nadie perezca, Because God does not want sino anybody que to Él perish. quiere que todos lleguen a la He salvación. wants all of us to reach salvation. El Evangelio trae la esperanza. The gospel brings hope. Eso es lo que nos da. That's what it gives us Nos hope. da esperanza It gives us hope de paz en la tierra, to live on this earth en paz in peace y buena voluntad and the goodwill hacia los hombres. towards men. La esperanza del Evangelio The hope of the gospel es que el propio poder de Dios is that the proper power of God está disponible is willing, para todos los que creen. is available for all those who believe. Thank you, Jesus. Si no aceptas a Cristo If you don't accept Jesus Christ y te mueres, and you die, usted sabe que el mañana no es prometido por ninguno de nosotros. you know tomorrow's not promised for any one of us. Yo puedo estar aquí predicando y mañana estar muerto. I could be preaching today and tomorrow die, Lo mismo usted. just like you and me. Si usted no tiene a Cristo, If you don't have Christ, lo siento, I'm sorry. no va para el cielo. You're not going to heaven. No te viste que no te vas. Don't dress like you're going to go when you're not going. Sí, porque todo el mundo quiere ir al cielo. You see, because everybody wants to go to heaven. Tú puedes preguntarle hasta un mismo ateo. You can Algo tiene believe que an creer. atheist who does not believe if he wants to go to heaven. El problema es que la gente quiere vivir como el diablo The problem is that people want to live like the devil y quieren ir al cielo. and then they want to go to heaven. Entonces lo único muchas veces que se predican en la iglesia So that's why the only message that you hear preached in the church es sobre el cielo. is about heaven. ¿Por qué? Porque todo el mundo hay que se sientan bien. Because everybody's got to Pero feel yo quiero comfortable. decirte en esta mañana But I want to tell you this morning que así como hay un cielo, that just like there's a heaven, hay un infierno there's a hell que ha sido preparado that is prepared para Satanás for Satan y sus diablitos. and his little demons. Y si tú no estás bien con Cristo And if you're not right with God y sales de aquí and you leave this place sin Cristo without Jesus Christ y te pasa algo and something happens to you de vida o muerte, that leads you to death, te vas sin Cristo. and you leave without Christ, Es triste. that's sad. Finalmente, Finally, Pablo no se avergüenza del Evangelio
Paul was not ashamed of the gospel, por lo que el evangelio revela. for what the gospel reveals. Vamos a leer esos versículos Romanos 1, 17 al 18 nuevamente. Romans 1, 17 and 18. Porque en él, refiriéndose al evangelio, Because in him, in reference to the gospel, porque en él se revela la justicia de Dios para fe y por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El versículo 18, verse 18. porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Verse 17 and 18. This is the gospel that tells us how God makes us right in his sight. This is accomplished from start to finish by faith. As the scriptures say, it is through faith that a righteous person has life. Verse 18. But God shows his anger from heaven against all sinful, wicked people who suppress the truth by their wickedness. Entonces el apóstol Pablo dice So the Apostle Paul says, que el evangelio revela la justicia de Dios por fe y para fe. the gospel reveals the righteousness of God by faith and through faith. Pablo afirma que el evangelio revela dos cosas. Paul affirms that the gospel reveals two things. Primero, la justicia de Dios First, the righteousness of God, o el estándar justo de Dios. or the standard that's righteous for God. No es ni mi estándar ni tu estándar. It's not my standard or your standard. Nuestros estándares se quedan cortos. Our standard is cut short. No es como te sientes ni cómo me siento yo. It's not how I feel nor how you feel. Dios tiene un estándar justo That God has a righteous standard, y el evangelio revela ese estándar. and that the gospel reveals that righteous standard. En segundo lugar, And in the second place, se revela la ira de Dios. it reveals the wrath of God. El evangelio no solo revela su justicia, The gospel doesn't only reveal God's righteousness, sino que también su ira. but also his wrath. La ira de Dios confirma el hecho The wrath of God confirms the act de que Dios odia el pecado y juzgará a todo pecador impío. that God hates sin, and he will He will judge. judge every worldly person. Dios God ama al pecador, loves the sinner, pero odia el pecado. but he hates the sin. Dios está enojado con los impíos. God is angry with the unbelievers. Escúcheme bien. Listen to me. Dios está enojado con los impíos God is has anger with the unbelievers porque retienen la verdad en injusticia. because they suppress the truth in unrighteousness. Lo mismo está sucediendo hoy en día. That's what's happening nowadays. La gente hoy conoce la verdad, The people who nowadays know the truth, pero voluntariamente but willfully eligen la injusticia sobre la justicia. they choose to put wickedness above righteousness. Entienden completamente el estándar de Dios, They know the standard of God, pero eligen caminar en desobediencia. but they choose to walk in disobedience. Normalmente no nos gusta oír de la palabra ira. Normally, we don't like to hear about that word wrath. Parece contraria a la naturaleza amorosa de Dios. It seems contrary to the loving character of God. Es un tema desagradable. It's a theme that's unpleasing. Es mucho fácil hablar del cielo que del infierno. It's easier to talk about heaven than to talk about hell. El cielo es real, Heaven is real, pero también el infierno es real. but hell is real also. Y son muchos los que serán sorprendidos And there will be many who will be surprised en ese día cuando Jesús tendrá que repetirle on the day when Christ has to say to them lo que encontramos en Mateo 25, what we see in Matthew 25, versículo 41. verse 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Then the king will turn to the left and say, away with you, you cursed ones, into the eternal fire prepared for the devil and his demons. El mensaje de bendiciones suena mejor que el de juicio. The message of blessing seems better, or it sounds better than the message of judgment.
Debemos ser conscientes We got to be conscious, aware de que el mensaje del Evangelio that the message of the gospel revela tanto la justicia como la ira de Dios. reveals righteousness as well as the wrath of God. El problema con gran parte de la predicación actual hoy The big problem with today's preachings es que el mensaje se está predicando incompleto. that the message is being preached incomplete. La iglesia primitiva creció en el temor de Dios The primitive church grew in the fear of the Lord y en el consuelo del Espíritu Santo. and in the counsel of the Holy Spirit. Entonces nosotros tenemos que estar seguros, So we as a church have to be sure, los que estamos predicando, the ones that are preaching, de que sea un mensaje equilibrado. that it can't be a message that's watered down. La palabra de Dios nos habla de calles de oro y mar de cristal. The Bible also just speaks about an ocean of crystals, Golden streets. golden streets, and an and- ocean and- of crystals. Crystal waters. Oh, crystal Okay. waters. Yes, Amen. así mismo. Entonces, el Evangelio nos habla de eso, The gospel preaches about this, or pero speaks about this, también but it also revela reveals el juicio de Dios the judgment of God y un lugar de tormento and a place of torment donde el fuego nunca se apagará where the fire is never quenched y los gusanos nunca mueren. and the worms never die. Pablo no se avergonzó del Evangelio Paul wasn't ashamed of the gospel porque en él se revelan la justicia de Dios because in the gospel it reveals the righteousness of God y la ira de Dios. and the wrath of God. ¿Sabe ustedes que nosotros por nosotros mismos Do you know by our own means no somos nada justos? we are not righteous before God's eyes? Al contrario, In contrary, somos corruptos y rebeldes por naturaleza contra we're Dios. corrupt and rebellious by the nature, the fleshly nature. Quebrantamos la ley de Dios con frecuencia. We break the law of God frequently. Pero para ser salvos de la condenación But to be saved from condemnation y la ira, and from wrath, necesitamos una justicia que proviene we need a righteousness that comes de la propia naturaleza de Dios. from the very character of God. Una justicia que proviene de Dios A righteousness that comes from the Lord y que satisface plenamente todas sus exigencias. that satisfies all his requirements. El apóstol Pablo nos dice que Dios no puede tolerar el pecado The Apostle Paul said that the Lord cannot tolerate sin. debido a que la naturaleza de Dios es justa. The nature of God is righteousness. Su deseo es eliminar el pecado His desire is to eliminate sin y restaurar a todo pecador que crea. and to restore every sinner that is believes. Pero Él va a juzgar a todos, a los pecadores. Aleluya. But he would Él judge. va a venir a juzgar. He will judge or be judge all sinners. Yo le doy gracias a Dios I thank the Lord porque su norma es clara. because his norm is very clear. Porque no es solo mi camino, Because it's not my way, no es tu camino, no, it's not your way. ese es el camino de Dios. It's the way of God. Es la única manera And the only way para ser salvos. to be saved. Somos salvos por gracia, We're saved by grace, mediante la fe. through faith. Él nos da fe para creer, He gives us faith to believe, fe para recibir faith to receive, y fe para continuar en fe y para fe. and faith to continue in faith and by faith. Todo ha sido dado por Dios, Everything has been given to us por by God. Dios y para su gloria. By God for his glory. Solo debemos todo a Él. He deserves everything. We owe him everything. everything. No es lo que hemos hecho, It's not what we've done. es lo que Él ha hecho por nosotros. It's what he's done for us. Escúcheme bien, no es lo Listen que to tú has me. hecho, puedes hacer. Listen Es lo to que me. Jesucristo ha hecho por ti. It's not what you've done. It's En la what cruz Christ del done for you. Calvario. And the cross of Es lo cross of único Calvary. que va a permitir que tú seas salvo. It's the only way that you can be saved. Pablo no se avergonzó del evangelio, Paul was not ashamed of the gospel, sino que sintió la obligación de compartir las buenas nuevas. but he felt the obligation to preach the good news, to share it. Sabe que hay un mundo allá afuera You know that there's people outside que todavía necesitan escuchar las buenas that nuevas. still need to hear the good news.
Necesitan saber que sus pecados pueden ser perdonados They need to hear that their sin can be forgiven. y que la justicia ante Dios está disponible para todos. And that the righteousness before God is able for all. Y lo único que tienen que hacer es aceptar, And the only thing that they got to do is believe or accept. en primer lugar, en first place, en In primer first lugar, place, accept. creer, First believe, luego recibir. then receive. Aleluya. Con solamente pedirlo, With just asking, Dios lo hará. God will forgive. Nadie necesita perderse. Nobody needs to get lost. Cuando tú piensas When you think en en las miles de personas around the millions of people que enfrentan a la eternidad sin Cristo, that will answer eternity without Christ, debe hacer algo en nosotros it has to provoke something que inside of hemos us. conocido a ese Cristo, Those who know Christ, de ir a predicar el evangelio sin should vergüenza go preach the gospel without being embarrassed of it para rescatarlo or ashamed, to be able to rescue them de esa eternidad que los espera sin Cristo from Jesús. that eternity that is waiting for them if they don't have Christ. Toda persona que termina en el infierno, Everybody who ends up in hell, escúcheme bien, listen to this. toda persona que termina en el infierno Every person who ends up in hell estará allí will be there en contra de la voluntad de Dios. against the will of the Father. Dios no quiere que nadie perezca. The Lord does not want anybody to perish. De hecho, Él es paciente. He's very Él es patient. paciente. ¿Sabe lo paciente que es conmigo? You know how patient the Lord has been with me? Hace rato yo lo... If it wasn't for the Lord's patience, Hace rato ya me había vencido con Francisco. I would have perished. I would have given up on Francisco. Pero hay muchos que necesitan escuchar el Evangelio todavía. But there's many people who still need to hear the gospel. Tenemos que defender el Evangelio We have to defend the gospel con valentía with bravery y sin vergüenza. and without being ashamed. Marcos 8:38. Mark 8:38. Y esta es la primera vez que voy a decir que ya voy a terminar. This is going to be the first time that Ya I say we're estamos, about to finish. ya estamos terminando. Marcos 8:38 dice: Mark 8:38. porque el que se avergonzara de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará, también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. If anyone is ashamed of me and my message in these adulterous and sinful days, the Son of Man will be ashamed of that person when he returns in the glory of his Father with the holy angels. ¿Sabías que hay dos razones principales por la cual la gente no quiere compartir el Evangelio? There's two principal reasons in which the people don't want to share the gospel: El miedo fear y la vergüenza. and being ashamed. Aquellos que están atados por el miedo Those who are bound by fear, no se atreven a compartir el mensaje. they don't desire to share the word. Y quienes se avergüenzan And those who are ashamed, no van a compartir el Evangelio. they won't share the gospel. Pero el mundo necesita el Evangelio. But the world needs the gospel. La cosecha es abundante, The harvest is plenty, pero los trabajadores son pocos. but the laborers are few. Oremos para que el Señor Let's pray for that the Lord de la cosecha of the harvest envíe a quienes vayan will send those y abran la boca para Él. that will open their mouth for him. Amen. Porque si permitimos que el miedo y la vergüenza nos detenga, Because if we let shame and fear hold us, entonces es evidente then it's evident que priorizamos las alabanzas de los hombres that we prioritize the worship of men sobre la aprobación de Dios. over the approval of God. Así, dale un aplauso a nuestro Dios.
significa que damos más valor a las cosas terrenales That means that we give more value to the earthly things que a las celestiales. than the heavenly things. Y preferimos ser amigos del mundo. And Escúcheme we bien. prefer to be a friend of the world. Preferimos ser amigos del mundo We prefer to be a friend of the world y enemigos de Dios. and an enemy of God. My God. No me avergüenzo. No nos avergonzamos del evangelio We're not embarrassed of the gospel of Jesus Christ porque es poder para salvación because it's power for salvation para todo aquel que cree. for everyone who believes. Aleluya. Hallelujah. Cada creyente debe ocupar el lugar Every believer has to take this position que le corresponde en la cosecha de Dios. that responds in the harvest of God. Hay que hacerlo You have to be that laborer porque hay un mundo sin esperanza allá abajo, afuera, because there's a world without hope outside. y tú tienes la respuesta. And you have the answer, the Aleluya. solution to their life. Tú tienes la respuesta para el mundo de You hoy. have the solution for the world that is lost. Jesús no murió como un héroe por ti. Jesus Christ died as a hero for you. Él murió como un criminal. He didn't die as a hero, he died as a criminal. Él murió como un ladrón. He died as a thief. Él murió como algo que no valía nada. He died as someone that didn't have anything. La Biblia dice en Isaías 53:4. The Bible says in Isaiah 53:4, Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. yet it was our weaknesses that he carried. It was our sorrow that weighed him down. And we thought his troubles were a punishment from God, a punishment for his own sins. Como quien dice, bueno que le pase. Like if we were the ones that say, well, that's good that it happened to him. Él está recibiendo lo que merece. He deserves what he gets what he deserves. Él murió en vergüenza. He died in shame. Colgó desnudo en una cruz por ti y por mí. He was hung naked on a cross for you and me. Sin embargo, a mí me asombra a veces cómo los predicadores o los pastores Sometimes it surprises me how the preachers or the pastors, tienen que suplicar a la gente they have to supplicate for the people que arreglen sus vidas con Dios. to strengthen their life with the Lord. Aquel que murió por ti y aquel que murió por mí. The one who died for you and the one who died for me. Y la pregunta vuelve a ser, And I repeat the question. ¿estás tú avergonzado del Evangelio? Are you ashamed of the gospel of Jesus Christ? ¿Estás tú avergonzado de Jesús? Are you ashamed of Jesus Christ? La Biblia dice en Romanos 10:11, The Bible says in Romans 10:11, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. it says this, as the scriptures tell us, anyone who trusts in him will never be disgraced. Avergonzado con Jesús, ¿cómo es posible? How can you be ashamed of Jesus Christ? Avergonzado por aquel que murió en la cruz por nosotros. How can you be ashamed of the one that died on the cross? Jesús for you? tomó mi vergüenza Jesus took my shame, y por la gracia de Dios and by grace, the grace of God, y para la gloria de Dios, and for the glory of God, yo nunca me avergonzaré I never have to be de ashamed Jesucristo. of Jesus Christ. Man. Yo quiero hacer una invitación, yo sé que la hora avanza, pero I want to do an invitation. yo he traído y predicado lo que Dios ha puesto en mi corazón. I have preached what the Lord has placed in my heart. Si tiene problema con lo que yo he predicado en el día de hoy, If you have a problem with what I preached today, consúltalo con Dios. take it up with the Lord. Pero mientras el ministerio de oración But while the worship team adoramos a Dios un poco, worships the Lord a little bit, yo quiero que ahí donde tú estás sentado,
I want you inclina tu rostro. to incline your O si quieres estar de your pie, head. no hay problema. Or if you want to stand up, doesn't matter. Si hay alguien aquí If there's somebody here que nunca ha aceptado a Cristo como tu Salvador, that has never accepted the Lord as their Savior, hoy es el día today is the day de salvación. of salvation. O tal vez tú has estado alejado de Dios. Or maybe you've walked away from the things of the Lord. Has estado alejado por un tiempo You walked away for a time, y no estás seguro de tu salvación. and you're not sure about your salvation. Hoy es el día Today is the day de tú arreglar las cosas con Dios. that you fix the things with the Lord. No espere más. Don't wait any longer. Ven a Él con un corazón arrepentido Come to Him with a heart that is repentant, y Él te recibirá. and He will receive you. Yo no sé si hay alguien aquí, mientras todos tenemos nuestros ojos cerrados. Well, everybody has their eyes closed. I don't know if there's anybody here. Si tú estás aquí en el día de hoy y quieres aceptar a Cristo como tu Salvador, If you're here today, you want to accept Jesus Christ as your Lord ahí and donde Savior. tú estás sentado, Wherever you're seated, simplemente levanta tu mano para yo poder ver. just lift your hands so I can see you. Amén. Veo esa mano. I see those hands. Estamos hablando de esto es de vida o muerte. We're talking about death and life. Me voy sin Cristo es un castigo eterno. If I leave without Christ, it's an eternal condemnation. Pero si me voy con Cristo es una vida eterna con But Él. if I go with Christ, I see eternal life. Entonces la voy a hacer la pregunta de nuevo. Si usted no ha aceptado a Cristo como tu Salvador I'll nunca, say the question again. anteriormente, If you've never accepted Jesus Christ as your Lord and Savior, o quiera renovar tus votos con Él en el día de hoy, or you want to renew your vows with God levanta today, tu mano lift up your hand ahí donde tú estás. wherever you are. Amén. Estamos viendo esas manos. Gloria a Amen. Jesús. We're seeing Aleluya. those hands. Y como estamos hablando de no avergonzarnos del Evangelio, And as we're speaking about not being ashamed of the gospel, yo voy a pedir que si usted levantó su mano, I'm going to ask that if you lifted up your hand, usted pasa aquí al frente porque queremos orar por That you usted. come up here 'cause Es la we wanna manera de pray usted for you. ponerle tu pie sobre el enemigo, al diablo, decirle, a mí no me importa, diablo, lo que tú piensas. it's a way of you saying to the devil, it doesn't matter what you think of me. Hoy yo me voy de este lugar Today I leave this place con mi vida arreglada con with Dios, my life regulated before God, porque es más importante because it's more important complacer a Dios to please the Lord y no complacer al mundo. and not please the world.